Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. NgeloQuerro z tej strony w premierowym tak jakby odcinku gry RAIDBORN. Gra sobie wyszła w dniu dzisiejszym, czyli 29 marca. Jest swego rodzaju dungeon crawlerem, który wygląda dosyć przyjemnie. Ale nie będziemy tutaj może za dużo opowiadać i smęcić na tym wstępie, po prostu rozpoczniemy sobie nową grę. First Age, Year 1000, coś tam, niestety za bardzo nie zdążyłem tego przeczytać. Introduction. After a night of drinking, you wake up in your room. As a member of the City Guard, you have to complete your daily training. You are already way too late. Your trainer, Sir Reynold, is surely waiting for you. Gather your equipment and meet him in the barracks. To open your inventory, press Tab, which opens your journal. The inventory is selected by default. If you want to switch to the inventory, click on the wooden button with the backpack icon on the right hand side of your journal. Inventory. At the top of the inventory screen you can find icon buttons, which allow you to switch between the different inventory categories. To equip or use an item, just click on it. Okej. O, troszeczkę tutaj zebraliśmy tych rzeczy. Przypomina bardzo takiego Obliviona. Nie, to akurat Wooden Sworda chcę. I should put on equipment before I leave. No dobra, ale przecież mam Wooden Sworda, to o co chodzi? Aha, equip your ammo. Jak ja to mam? Dobra, to są poziomy, to jest... Ło, mapa. Ale jak mam ammo uzupełnić, w sensie ubrać, skoro nie mogę? A, dobra. Armor, nie ammo, Jezu. Dobra. Nie było tematu. Widzę, że jesteśmy tutaj w naszych koszarach. Możemy sobie tu przegrzebać troszeczkę. W poszukiwaniu oczywiście ciekawych przedmiotów. Dobra, czy to jest nasz trener? Tak jest. Damn you, you're late again. How many times do I have to tell you to go to bed earlier? You must have been drinking all night again. Anyway, let's not waste any more time. You still have a lot of training ahead of you if you want to pass the entrance exam for the Royal Guard. Before we work on your fighting techniques, you should warm up a bit first, because you still look quite sleepy. Here goes. Let's start with something a little easier. Do 3 cleanly executed stretch jumps to get you going a bit. Okay, perform 3 jumps by pressing space. Well, I've seen better from you, but fine, let's move on. Now, do 3 proper squats to strengthen your leg muscles. Your kick's been a little weak lately. Okay. While crouching, you are less visible to enemies and can deal stealth damage as long as you are hidden. Stealth damage depends on the weapon you are using. The Rouge class has skills to increase stealth damage. C. Okay, enough warming up for today. Now let's move on to combat training. Draw your weapon and try to hit me 3 times, but concentrate this time. Okay. Not bad at all. You're starting to wake up, aren't you? Let's try something different. Now try to unbalance me with a heavy attack. Okay. You can hit a little harder, but other than that, it was okay. Now let's try some defensive tactics. I'll attack you now, and you try to block 3 of my attacks. Unless you don't have enough stamina, blocking prevents all damage. To start blocking, hold mouse right. Stamina regeneration is reduced while blocking, and each blocked attack costs stamina. Well done. Now let's work on your counterattack. The same as before, only this time you want to parry my attacks.
Okay, to parry, keep blocking with mouse right and press mouse left shortly before an enemy attack hits you. If your parry succeeds, you'll perform a counterattack. Okej, czaję. As you can see, parry can be very useful in combat, especially when dealing with powerful opponents that deliver a lot of damage. Another powerful fighting technique is to kick your opponent to keep him at a distance. Try it out. Kick me as hard as you can. Prosto w jaja. Okay, Kicks mouse can be middle. very effective and even have a chance to stun your opponent. When you kick a stunned opponent, you can throw him to the ground, which gives you an immense advantage. Of course, this is especially helpful when there are sharp objects or traps nearby that you can kick your opponents into. Now we've come to the last part of the training. After that, we eat a proper meal. I could eat a whole pig. If you want to be a member of the guard, you must also be skilled in archery. So, draw your bow and try to hit the targets back there 3 times. And watch where the hell you're shooting. Okay. You have received a bow. You can equip it from your inventory. To shoot your bow, hold down mouse left and the damage and power increases the longer you hold. No dobra, ale... Muszę najpierw łuk ubrać. No właśnie. What the hell was that? That sounded horrible. You'd better have a look and report back to me if the king's alright. I'll hold down the fort until you return. Level up. You'll level up and got a new skill point. To use it, open your journal with tab and click on the tab with the badge icon on the right hand side. There are 4 subclasses you can mix and match to build your individual playstyle. You also received a new weapon you should equip. Your wooden sword won't do any damage. Green and red numbers in the inventory indicate item stats that are better or worse than your currently equipped item. If you hover over items in your inventory, you can press the numbers buttons 1 to 7 to put items in a quick slot. To use a quick slot, simply press the corresponding button. Holding any of the number buttons shows your quick slot assignment, but doesn't use them. Dobra. Daliśmy skill pointa. Co my tu mamy? Ej, ja mogę to cofnąć? Chyba nie bardzo. Oj. No dobra, mówi się trudno. No w każdym bądź razie mamy tutaj two-handed combat. Tutaj jeszcze mamy inne. Mamy Rouge, Knight, Defender i właśnie Barbarian. Tylko że właśnie trochę się machnąłem, bo dałem nie w to, co trzeba. W sensie chciałem zobaczyć, czy da się w ogóle tutaj to ogarnąć. Pod takim względem, że wiecie, nacisnę i mogę cofnąć. Dobra, sprawdźmy. Cóż tu się wydarzyło? Niedobrze to wygląda, bardzo niedobrze. Stamina. Many actions require stamina to be performed. It is crucial to use stamina potions. Equipment with better handling values to reduce stamina consumption. Dobra, tylko że nie za dużą, że tak powiem, krzywdę im robię. A, bo to jest damage 0, no tak. Dwóch jakichś dziwnych strażników zostało ubitych. By the gods, what happened here?
What in Tidor's name is that thing that impaled the king? And why did the guards attack you? They looked kind of possessed. The council must know about it immediately. I know you have nothing to do with this, but I can't say how the council will react. They will likely accuse you. I've always stood up for my soldiers, so you can be sure I'll defend your name. For now, you'd better go into hiding. You once told me about your cabin in the woods. I think that would be a good place to hide for the moment. I will send you a message as soon as I know the council's decision. And now you better go. Okej, czyli zostaliśmy wygnani, tak jakby. Zaskoczyło też osiągnięcie tutaj. Letters. Every now and then you will receive letters from different people. To read them, interact with your mailbox, which is located on the left-hand side of your front door. A, czyli to jest nasz domek, tak jakby. Całkiem klimatyczny. I have informed the council about the current events, and as I feared, they thought you might have something to do with the murder of the king. I tried my best to defend you, but it was not enough. Although they will not throw you into the dungeon, you will be dishonorably discharged from service with immediate effect. I'm really sorry, but unfortunately I could not do more. I know this pulls the rug out from under you at the moment, but I'm sure someone with your skills can easily earn a living as an adventurer. Again, I'm very sorry I couldn't do more for you. Good luck. We have yet to be introduced. I am Aurelia, a scholar and mage of the royal court. Sir Reynold has told me of your fate. I may know a way to clear your name. The council believes some necromancer is behind the murder of the king, but I believe there is a much darker power behind it, and that we are all in great danger. Unfortunately, they do not listen to my words. Recently, I was told of a place where these mysterious crystals have also emerged from the ground. That's where we should start if we want to shed light on the whole thing. I'm not very good at fighting, so I'm asking you to visit this place and find a way to neutralize the power emanating from the crystals. Good luck. Aurelia. Traveling, you are now free to go wherever you want, but it is recommended you first visit the city of Everband, where you can buy new equipment and get new quests. To travel, open your journal with tab, then click the tab with the scroll icon on the right hand side to show the map. To visit the location, just click on it. Okej. Ogólnie to nie mamy tutaj niczego nowego. Dobra, więc tutaj mamy mapę. Tu jest Condor Fort level 10. Tu mamy dom i tu mamy to miasto. Okej. Całkiem klimatyczne, nie da się ukryć. What's your offer? Trading. In this window you can see the goods that the merchant offers. Simply click on an item to buy it. You can switch between buying and selling by clicking the corresponding buttons at the top. By clicking one of the attribute kurde, nie mogę tego przeczytać. Abbreviations, you can sort the inventory by that attribute. Dobra, Double Axe to jest w sumie tutaj z tego co widzę najlepsza broń. Trochę też kosztuje i też wymaga, można by powiedzieć, lepszego levela. Nam jedynie co można i co pasuje to to, ale tutaj też niestety jest to trochę za drogie. 560 mamy, więc jedynie nam tutaj na Bone Axa starczy co najwyżej i to by było na tyle. Ewentualnie jeszcze tutaj War Machete. Okej, co ty masz? Ty masz tutaj fajne zbroje, ale też niestety tutaj na nic z tego sortu nas nie stać. Okej, tutaj mamy łuki, ale to też nam się nie przyda. Hello, friend. Gordon, do you have a moment? I would like to ask you something. A few days ago, my superstitious wife went to this strange druid in the forest to get an ointment from him to protect her from evil spirits. Such nonsense. Since she has returned, she isn't the same anymore. First, her incisors began to grow,
Her skin became paler and paler, and then came the hunger. One night I watched her cut the throat of our dog, which she once loved so much, and then fed on him. I have to help her somehow before she becomes a danger to others. I told a scholar friend of mine, and he thinks he knows a cure, but unfortunately I need 8 ancestor flowers for it. Unfortunately, they are very rare, and the only place I know you can find them are caves. But it's not safe there at the moment, and unfortunately my skills aren't enough to take care of it myself. Please, do not waste too much time. I don't know how long it will take before my wife becomes a danger to others. Are you willing to help me with this? Be assured that I will pay off if you succeed. Dobra, damy Y, bo zaakceptujemy. To keep track of your current quest, just press tab to open your journal, then click the tab with the scroll icon on the right hand side to see your quest log. By clicking on quest entries, you can set them as active quests. Dungeons relevant to quests are indicated in yellow on the map. When you are close enough, items relevant to quests are shown on your compass. Okay. Hello, traveler. Mamy kolejnego, Curtisa. I'd like to ask you something. Do you have a moment? I've always been itching to go on an adventure. So a few days ago I decided to travel to Portam Catacombs and explore the area. While exploring, I actually discovered a little treasure, but as I reached out to grab it, I suddenly heard something behind me. I spun around and suddenly there was a skeleton standing there with his weapon drawn, ready to slit my belly. As you can imagine, I immediately took to my heels and ran for my life. Suddenly I stumbled and almost got caught, but luckily I was able to get up fast enough. Unfortunately, I must have lost the wedding ring in the process. No way in hell I'm going back there, and I couldn't fight anyway. That's why I'm looking for someone brave enough to bring back my wedding ring. So, will you help me with this problem? Of course, you can expect a decent reward if you succeed. Zaakceptujemy również. Można tu przejść? Nie można. Taka mała wioska, można by powiedzieć. Tutaj też nikogo ani niczego, jedynie jakieś potionki. Mamy skillbook training, ale niestety oczywiście nas nie stać. Jedyne co my możemy zrobić, to po prostu sobie pójść na misję. Hello, traveler. Lucian, if you have some spare time, I have an offer to you. For many years now I have possessed an occult artifact that was given to me by my father on his deathbed. Yesterday I took a walk through the forest and when suddenly a goblin jumped out of the shadows and, with a dark voice, demanded that I bring the artifact back to the uncanny caverns, or else he would murder my entire family. I don't understand it myself. Until recently I thought goblins were primitive fellows capable of a little more than murder. Of course, everyone thinks I just had an evil dream, but I certainly didn't. You must believe me. The artifact has a high emotional value for me, because it is the last thing I have from my father. It may be that he stole it from the uncanny caverns, but I still don't want to lose it. I'm looking for someone to take care of the goblins in the uncanny caverns before they carry out their threat and kill my family and me. You give me the impression that you know a thing or two about fighting. Can I count on your help? I have an appreciate reward if you manage to succeed. No i oczywiście też weźmiemy. Mamy 3 zadanka, więc możemy się stąd udać na naszą pierwszą, że tak powiem, misję. Mamy tutaj Uncanny Caverns, mamy Portam Catacombs i coś tam jeszcze było. Dobra, myślę, że pójdziemy do Uncanny Caverns. Tylko, że to jest akurat na 5. level, a my chyba tutaj mamy... W sumie nawet nie wiem, który. Nie tutaj.
W zasadzie level drugi, no to tak trochę słabo. Ale myślę, że szybko sobie poradzimy z jakimś tutaj, powiedzmy, problemem. Okej, widzę, że też jakieś itemki sobie tutaj zbieramy. O, dzień dobry panom. Okej. Okej. Dobra, zyskaliśmy trochę expa, ale niestety też sporo życia straciłem, więc możemy tutaj sobie zastosować. Jak chcemy tutaj zbindować, to po prostu wciskamy, na przykład tutaj najeżdżamy na potionka i dajemy 1. Tylko że nie bardzo z tego co widzę mamy tutaj dostęp na dole jakiś, nie wiem, na chudzie czy cokolwiek. Jeśli chodzi o łuk, to damy sobie może na 2. A i w sumie to inaczej bym to zrobił. Tutaj 3. Dobra. Co my tu mamy? Żadnych itemów nie da się stąd zebrać. Dużo mięska tutaj w ogóle mają, z tego co widzę. Dobra, możemy iść tam na dół, a możemy też zobaczyć, co tutaj jest u góry. Skrzynia. Dobra, jedyna droga, która aktualnie nam odpowiada, to ta prowadząca na dół. Dobra. Ups. Jak na drugi poziom to dosyć długo się z nimi walczy, ale to się wytnie akurat. Najważniejsze, że coś tutaj pozbieraliśmy. Tego akurat się nie da. Dobra, mamy kwiatek. Mamy kolejną skrzynię. Strzały się wziąć nie da. Da się natomiast zaskoczyć na dół. Ale na dole chyba niczego nie mamy. A, w taki sposób wchodzimy, ok. Mamy jakieś malutkie obozowisko. Podświetlają się tutaj też jakieś itemy. Co to jest, to nie mam zielonego pojęcia. Goblin Warrior. Pięknie. Kolejna skrzynia. Całkiem dobrze nam idzie, nawet powiem szczerze. Myślałem, że będzie to troszeczkę gorzej wyglądać, ale jednak mimo wszystko nie ma tragedii. Dobra, odpoczniemy sobie chwilę, wypijemy sobie jakiegoś potionka. Tutaj niestety nic nowego nam nie zaskoczyło. Żadna nowa broń ani nic.
Pytanie jeszcze brzmi, czy moglibyśmy sobie zbindować... Czy możemy sobie zbindować... Czy coś w ogóle jest pod kół? Nie dało się przewinąć, nie wiem czemu. Nie, nie jest nic pod kół. W takim razie... O, możemy sobie zrobić tak. Dobra. O, skubana mnie tutaj. Super. Dobra, wypij szybko potionka, bo tutaj nas koleżanka pociechała trochę. Ogółem też widzę tutaj jakieś takie mamy komentarzycko troszeczkę. Dobra, chodźmy dalej. Spróbujmy może tutaj się zakraść do nich troszeczkę. Zobaczymy, czy to coś nam tutaj pomoże. Too easy. Okej. Mamy jakiś świecznik, który pewnie będziemy mogli sprzedać. Jakąś bransoletkę też. Tutaj mamy jakąś kuźnię. Ale w tej kuźni chyba niczego poza surowcem nie znajdziemy. Okej. Dobra, przypuszczam, że tutaj moglibyśmy się pobawić łukiem właśnie. Ewentualnie. Wow. Było blisko. Dobra. Fajnie. No, tego już powinniśmy na spokojnie właśnie ubić. Nawet przeżyłem. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, jak tu ten nasz poziom wygląda w ogóle. Nawet żeśmy nie awansowali. O kurde. Lockpicking. You found your first lock. To pick it, you need to press the right combination of the 4 arrow keys on your keyboard. Correct inputs get indicated by a green direction arrow and will stay. Incorrect inputs can break your lockpicks and reset your current progress, so better try to remember it. There is a corresponding skill in the Rouge class to make lockpicking easier. Okej. Ej, no co jest? Dobra, udało się. Level completed. Tutaj mamy strzały i niczego więcej w zasadzie.
Jakiś mieszek jeszcze ewentualnie. O. Monetki. Mamy lockpicka. No a tak poza tym to by było na tyle. Jeszcze ewentualnie tu nam się coś zaznacza na mapie, bo mieliśmy zbierać te kwiatki całe, rzekome. O, jest tutaj ten kwiatek. No i więcej się nic nie podświetla. Pytanie brzmi, jak my teraz stąd mamy wyjść na przykład? Normalnie przez to? Chyba tak. No dokładnie, tak się przenosimy. No dobra. Mamy zegzaminować Condor Port. Dobra. Hello, traveler. Only weirdos approach people from this distance. Hello, traveler. Okej. Po prostu za blisko żeśmy podeszli. Greetings. You have destroyed the goblins. Bang, Taida. I feared I would have to flee and leave everything behind. I keep my word. Here is your reward. O, zaawansowaliśmy na poziom 3. Świetnie. Teraz możemy sobie rozdać punkciki. To nie tutaj akurat, tylko tutaj. Defender, co my tu mamy? Armor Master. Armors provide 20% additional protection. Omega successful parries 30% easier. Health slowly regenerates over time. To by się na pewno przydało. Tutaj mamy one-handed weapons have 20% better handling, reducing stamina cost. Blocking shield protection improves by 15%. Shield blocks deal damage depending on their protection value. I tutaj akurat mamy zwiększony damage na łuki. Jesteśmy o 20% mniej widoczni podczas skradania i lockpicking jest... wytrzymałość wytrycha jest zwiększona o 20%. Nie, to my byśmy sobie wzięli może tutaj... właśnie toughness. Dobra. Teraz możemy zobaczyć, czy możemy sobie zakupić jakąś lepszą broń. Sprzedać możemy coś. Na pewno Wooden Sworda. Możemy też sprzedać tutaj kilka pochodni. Dobra, ciekawe, czy my z tym będziemy coś mogli robić. No nie wiem, na razie to sobie zostawiam może. No dobra. Powiedzmy, że mamy 1480. No dobra, i teraz która broń coś tam zadaje? Możemy z tego skorzystać. Możemy z tego skorzystać. To jest 200, to akurat jak znalazł. Jeszcze tu mamy za 600, ale to jest gorsze. Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra. Jakąś zbroję może? Nie, raczej wątpię. Ewentualnie tutaj Wolfskin. No, jak mamy okazję, to kupimy. Dobra. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten premierowy odcinek. W kolejnym wyruszymy do Condor Fort. No a póki co, dzięki za uwagę. Jeśli podobało się, to oczywiście zachęcam do zostawienia lajku, do zostawienia również subskrypcji.
No i oczywiście cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne nagrywane przeze mnie odcinki. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.